हाय फ्रेंड्स ए बागलारी यूट्यूब चैनल आपलोक स्वागतम जनालो जी सकले एतियालके मोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब কৰা নাই प्लीज सब्सक्राइब কৰি ল'ব অৰুণ বাগলাৰী यूट्यूब चैनल तो আজি মই আপোনালোকক সিম্পল এটা ভিডিও দেখুৱাম আজি মানে মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলো জুতা সো এটুকে আনিব যাম ঘৰৰ পৰা मैक्सिमाम 7 किलोमीटर আহিলো সাইকেলেৰে फ्लिपकार्टर जूता अर्डर दिसिलो माने आज डिलिवर करिम तो आही आसे आरो एटा कथा जुआ काली माने एटु बस्तुটো লৈছিল ब्लूटूथ कनेक्टर तो एटु बेया बेसी दाम নহয় ओनली 237 हमने फ्लिपकार्टर माल लय जदि त माने बेया तो माने सम्भव एटिया रखी আছে फ्लिपकार्टर जंतु दिबहे माल तो रखी আছে सो इतिया जाओ आपनालोके प्लीज চাই থাকিব আৰু সহযোগ দিব ইউটিউব চেনেলত সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ইতিয়া আমি যাও মানে মই অকলে আইছো किलोमीटर साइकेल चलाई बहुत भागर लगिले अलप रेस्ट হ'ব লাগিব रेस्ट हाउसते যাও এতিয়া फ्लिपकार्टर মানুহজন আহা নাই ৰখিব লাগিব সো ইয়াতে বহি কেনে থাকিম চাই থাকিব फ्रेंड्स এটো জায়গাটো কয় হামপুজান সো চাই থাকিব অলপ জৰুৰী ন